Eine Frau. Eine. Kenapa? Karena Gurke dia feminim. Next, number two. Entschuldigung, haben Sie Tomaten? Excuse me. Punyakah Anda tomat-tomat? Tomaten itu adalah bentuk plural dari tomaten, ya. Di tomato, di tomaten. Dan tut mir leid. Sayang sekali. Heute haben wir bla 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 Tomaten. Nah, berarti apa dong? Keinen, kein, oder keine? Adrian lagi? Jawabannya adalah Keine. keine. Kenapa? Keine, karena tadi tomaten adalah plural, ya. Plural. Oke, nomor 3. Kannst du bitte noch bla 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 Brot kaufen? Bisakah kamu please lagi titik-titik roti membeli? Nah, kalau brot itu apa nih? Maskulin, feminin, netral, atau apa nih kira-kira? Ini ada apa? Brand? Eine Frau. Ini ya, karena brot adalah netral. Terus jawabannya adalah klar, haben wir noch ein ya. Kenapa ein? Karena kan mengacu kepada ein brot ya. Butter. Nah, nomor 4 saya minta berapa noh deh un essen wir bla 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 eins. Ah ya, super ide. Kira-kira jawabannya kayak berapa? Halo, berapa? Boleh. Oh, kalau ais kira-kira maskulin, feminin? Jawabannya adalah Ein. Ain ya, karena ais itu adalah netral. Oke, kawan-kawan di sini ada bagian nominatif, order akusatif. Jadi identification damat, kawan-kawan diminta untuk mengidentifikasi nih, apakah nominatif, as subject, order akusatif, as object. Kamu perhatikan kata kerjanya ya. Nah, habis itu kamu masukkan nih artikelnya dalam bentuk unbestim di sini mintanya ya. Tapi sesuaikan dengan kasusnya. Contohnya, haben wir noch bla 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 Tomaten im Kühlschrank? Punyakah kita masih titik-titik tomat im Kühlschrank? Ah, di sini kan sudah ada subjek, sudah ada predikat. Oh, berarti di sini adalah objek. Tapi tomat kan objek yang mana nih? Plural. Maka di sini nggak usah pakai ein, tapi cukup di strip aja. Karena udah mengacu pada plural ya, karena dimintanya unbestim. Langsung seperti itu ke nomor selanjutnya, sampai nomor 5. Itu saya minta kalian coba identifikasi dan juga jawab. Lalu ke bagian B, di sini kemarin kan saya sudah pernah bilang ya, kapan sih gunain der die das, kapan menggunakan ein eine, dan kapan gunain kann keine. Wenn wir wissen nih, ketika kita belum tahu nih subjeknya yang pasti, kita pasti menggunakan ein oder eine ya. Contohnya, es gibt ein Lehrerin. Es gibt eine Lehrerin in der Klasse. Terdapat seorang guru wanita di sebuah kelas. Die Lehrerin heißt Frau Michaela. Guru perempuannya bernama Michaela. Kenapa yang pertama pakai eine? Karena kita belum identify secara pasti yang mana itunya. Tapi ketika kalimat kedua, kenapa kita pakai dilerin? Karena kita sudah identify, oh teachers yang itu yang berada di dalam kelas bernamanya adalah Pramshana. Seperti itu. Dan kapan penggunaan kan? Kan karena kita gunakan ketika itu menjadi negasi dari kata benda tersebut. Nah, sekarang di bagian B sama kawan-kawan juga diminta nih untuk memasukkannya ke dalam sini, tapi silakan diidentifikasi dulu kapan penggunaan der, didas, atau kapan menggunakan eyeliner, atau kanan di dalam sini. Oke? A dan B, 10 minutes tadi. Di sini sebenarnya udah dikasih clue-nya ya kawan-kawan. Nah, tinggal kawan-kawan masukin aja ya. Artikel yang pas. Gitu ya. Oke.
Oke, ya, berarti kawan-kawan ada yang sudah selesai. Oke, kita coba jawab bareng-bareng ya. Nomor A sudah dijawab, nomor satu belum dijawab. Coba nomor satu saya minta ke Adrian. Äh, Haben wir noch Tomaten im Kühlschrank? Nein, wir haben nur noch eine Gurke, Genau, aber, aber ich kaufe gleich eine Cola genau, benar. und Tomaten. Telur ya, tomaten plural. Nomor zwei, Yasmina. Ist das ein Apfel? Gut, Nein, das ist eine Birne. gut ya. Apel maskulin, Birna feminin. Kenapa di sini ein? Karena di sini ada ein Apfel sebagai nominatif. Tuh, walaupun di sini ada kata das di sini bukanlah subjek. Das is ein Apfel. Das di sini sebagai penunjuk, ya. Nah, jadi kalau kata dalam kalimat itu pakai to be, mostly berarti yang dimasukkan di dalam kata benda tersebut adalah sebagai nominatif. Ya, sama seperti jawabannya. Nein, das ist eine Birne. Itu adalah sebuah pir. Ini sebagai penunjuk, eine Birne di sini sebagai nominatif. Karena syarat untuk kalimat kan harus ada nominatif plus kata kerja atau nominatif plus to be. Ya, nomor 3 saya minta ke Belva. Schnell, es ist gleich 8 Uhr. Ich brauche noch die Bäckerei. Die brauchen noch Sorry, salah. Einen Salat oh, benar. und ein Brot. Oke, stop ya. Mainan salad karena salad di sini maskulin, tapi objek akusatif karena udah ada subjeknya ya. Predikat. Lalu di sini objek akusatifnya salad, maskulin, objek akusatif netralnya verb. Nomor 4, brand Ayano, Wo ist eine Bäckerei? food, Ich brauche noch einen Kuchen. dan depannya dia sebagai maskulin. Akusatif. Nomor 5, Andrian lagi. Äh, Ich koche eine Suppe Food, und wir essen ein Brötchen. Oder ein ein Brötchen. Unfraction ya. Kalau baknya shen itu sorry, netral. Gitu ya. Jadi udah pasti unfraction ya. Oke, sekarang kita balik ke nomor B, bagian A. Nomor paragraf pertama, Yasmina bisa kan? Hi Leute, ich mache die Party Oh, di party. heute um 8 Uhr. Mhm. Jeder bringt der Kuchen. Der atau kalau di sini dia sebagai apa? Maskulin atau akusatif? Sorry, nominatif atau akusatif? Berarti ein Kuchen.
Either bring einen Kuchen atau den Kuchen boleh. Terus, Order ein Salat. einen Salat. Ein Kenapa di sini sebagai akusatif semua? Karena jeder ini artinya everyone. Everyone sudah jadi subjek ya. Subjeknya nominatifnya jeder. Bring itu adalah apa namanya verbennya. Nah, everyone sama dalam bahasa Inggris ya. Everyone kan dalam bahasa Inggris itu selalu diikuti dengan predikat single kan. Nah, sama of which juga gitu. Jeder itu diikuti dengan verben single ketiga. Nah, maka belakangnya T. Terus di sini udah pakai objek akusatif tuh. Einen Kuchen oder einen Salat. Next. Selanjutnya, Yasmina. Ich kaufe die Getränke Terus, Getränke, minuman, dan und die Brochen. di Brötchen ya. Di Getränke. Kalau ini ya misalnya. Di apa nih? Brötchen ya. Pokoknya umur untuk si laki-laki kecil itu. Next nomor selanjutnya nomor 76 dan Ryan. Ich komme, ich mache kein Salat, Einen Salat. keinen Salat, Mhm. aber ich kaufe einen Kuchen. Dan Kuchen. Den Kuchen, sorry. Oke, terakhir online Belva. Belva boleh jawab? Halo, Belva. Belva sudah? Kalau nggak Adrian deh. Ayo Adrian, nomor 8 dan 9. Äh, ich habe den, ich habe den Fisch im Kühlschrank. Hmm. Kühlschrank. Ich koche, ich koche den Fisch bei, Baik oh, dia ya. ja. Nah, ini bisa kamu ganti seperti ini ya. I have einen fish. I have a fish. Karena kita masih indefinite ya. Tapi habis itu saya akan memasaknya. Si ikan tersebut udah definite kan. Udah tahu nih mana ikannya yang ada di kulkas gitu ya. Jadi kawan-kawan juga bisa seperti Oh, ini gitu ya. Jadi, ich mache eine Party. Atau di party juga boleh lah ini ya. Jeder bring einen Kuchen, bla 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 bla. Ini kan masih indefinite ya, masih belum pasti. Terus ich kaufe die bla 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 und die bla bla bla. Ich mache keinen Salat, aber ich kaufe den Kuchen. Saya akan beli si kue itu, si kue yang akan dibawa ke party. Nah, lebih jelasnya tuh di teks nomor 8 dan 9, bedanya ya. Super, ich habe einen Fisch. I have a fish in Kühlschrank. Di kulkas tuh. Saya akan masak si fish itu, the fish itu yang ada di kulkas, by dear. Di kamu ya, by dear tuh maksudnya di rumahmu, by dear gitu. By itu selalu ikutin dengan datif nanti lah kata ya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan bagian dengan akusatif ini? Alas kelar? Atau masih butuh? Saya cobain latihan ya. Kawan-kawan, saya mau kasih latihan ada di sini. Kawan-kawan coba bikin kalimat. Ini udah pernah dikerjain belum ya? Saya mau kawan-kawan kerjakan nomor hubung 1 A sama F. A sampai F. Di sini subjeknya I, objeknya adalah yang di sini. Oke, A sampai F. Soalnya G, H, I, K belum. A sampai F.
Oke, kita jawab ya. Yuk, Ryan, nomor A. Ryan, nomor A, sudah bisa? Kita jawab, Ryan, nomor A. Nami, Yasmina, hubung satu nomor A. Ich packe den Koffer. Mhm. Nomor B. Ich schließe das Fenster. Ich schließe das Fenster. IE dibacanya I panjangnya. Berapa nomor C, Undi? Ich treffe die Runde. Nomor D? Ich bezahle die Miete. Nomor E und F, Adrian? Ich verstehe das Problem. Ich kenne die Leute. Perfect, ya. Oke, so ini adalah sedikit review latihannya. Kawan-kawan nanti bisa kerjakan sendiri ya. Distinta artikel, distinta artikel, dan juga negasinya ya. Nah, kapan digunakan? Salah satunya juga digunakan ketika kamu menggunakan kata kerja haben. Haben itu artinya memiliki ya. Kamu tahu di awal udah pernah saya sharekan kalau haben itu memiliki konjugasi khusus terutama untuk di subjek do dan RZS ya. Di bagian do bukan habs tapi has ya. Jadi bilangnya en tapi harusnya kan habs ya, tapi jadinya has. Dan RZS juga bukan hab tapi has. Oh ya, seperti itulah pokoknya ya. Nanti kawan-kawan bisa kerjakan lagi di sini. Saya masuk ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian Einkaufen in Supermarket. Jadi lebih kepada dialognya atau dialognya ya. Saya akan putarkan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sebenarnya audionya tuh isinya sama aja. Masing-masing dari sini adalah dialog yang terjadi dalam gambar A sampai E. So, passen Sie hier den zusammen, welche Dialog passt zu welchem Dialog? Dialog mana yang masuk ke gambar yang ada di sebelah di dalam pasal penampakan. Oke, tapi kawan-kawan bisa baca, saya akan putarkan audionya sebentar. Entschuldigung, ich brauche einen Euro für den Einkaufswagen. Können Sie wechseln, bitte? Ja, Moment. Hier, bitte. Danke. 2, Entschuldigung, was kostet der Apfelsaft? 99 Cent. Und wie viel kostet der Orangensaft? 1,09 €. 3, Wer kommt dran? Ich bitte. Was möchten Sie? Ich möchte ein Stück Emmentaler, bitte. Sonst noch etwas? Ja, ich nehme noch 150 Gramm Schinken. Ist das alles? Ja, danke. 4, Entschuldigung, wo finde ich Reis? Dort rechts. Danke. 5, Ich brauche noch eine Tüte, bitte.
Hier bitte. Die kostet 35 Cent. Wie bitte? 35 Cent? Das ist aber teuer. Also gut. Das macht dann 18,65 Euro. Brauchen Sie den Kassenzettel? Ja, bitte. Tuh, saya minta jawabannya dari Adrian dulu deh, nomor A. Kira-kira jawaban yang mana? A, B, C, D, E. Ya, bisa? Sudah, Tuan Watson? Nomor A. Alsjeblieft, alsjeblieft. Thailand Port. Yasmina, bitte nomor A. Ini gambarnya ya, Frau. Ya, baca dialog, pas juga sambil. On A, bisa. C. Oke. Entschuldigung, ich brauche einen Euro für den Einkaufswagen. Excuse me, I need a euro, 1 euro for shop Oh, card. Berarti kalau untuk shop card kira-kira adalah D. D ya. Jadi tepatnya di sini. Oke. Nah, können Sie wechseln? Wechseln itu artinya tukar ya, bisa ditukar nggak gitu ya, momen yes, bentar gitu, here please, danke. Number 12, Entschuldigung, was kostet der Apfelsaft? 9,90 cents. Und wie viel kostet der Orangensaft? 1,09 Euro. Kira-kira nomor berapa? A, B, C, D, E? Yang mana? Nomornya yes? Ini. Hah? Nomor 2, kira-kira gambarnya A, B, C, D, atau E? Oh, E. Ikut ya. Kelihatan dia sedang memegang untuk apelsa. Oke, nomor 3, Belva. Silakan Belva. Yang B. From dan saya artinya siapa langsung selanjutnya komentar ya. Siapa yang selanjutnya? Ich bitte, saya please. Was möchten Sie? Apa yang Anda butuhkan? Ich möchte ein Stück Emmentaler bitte. I need 1 potong keju Emmentaler, please. Sonst noch etwas? Masih ada lagi? Ya, ini mana 150 gram Schinken. Ya, saya ngambil lagi 150 gram daging Schinken ya. Bisa salah, sini semuanya ya danke. Dan saya berarti adalah D ya. Nomor 4, Belva. C. C ya, udah kelihatan dia nunjuk arahnya ya. Entschuldigung, wo finde ich Reis? Di mana saya bisa menemukan Reis? Beras maksudnya. Dort, Dort itu artinya der. Di sana sebelah kanan. Danke ya. Berarti nomor 5 adalah jawabannya adalah A ya. Nomor 5 itu apa? Ich brauche noch eine Tüte bitte. I need masih buah kantong please ya. Here bitte, please. Di kostet 35 cents. Ini harganya 35 cents. Wie bitte? Berapa please? Gitu ya. 35 cents. Itu sahabat saya, Pak Syukur. Iya, tapi itu mahal. Tapi oke lah, gitu ya. Jelas mas, semuanya jadi. Rohan sih dan Kassenzettel itu adalah struktur ya, struktur pembacaannya ya. Oke, C itu tadi adalah contoh dialog. Nanti kawan-kawan bisa bervariasi dengan kawan-kawan ini. Nah, saya akan sedikit sebelum masuk ke sini.
Saya akan mau masuk dulu ke bagian oke. Ini nanti saya akan minta kawan-kawan untuk kasih eh, jawaban. Kawan-kawan mungkin boleh untuk mengerjakan. Jadi masing-masing kan tadi saya udah bahas sedikit ya. Ada satuan dari eh, tempat barang tersebut. Contohnya tadi Ein Teller, terus tadi Ein Gelas Tee, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh satuan yang digunakan ketika kamu menyusun sebuah kalimat menggunakan kata dalam tema makanan dan minuman. Tapi dalam bentuk kemasan pun kita punya bentuk satuannya. Contohnya apa di sini? Oh, ada kata glass tadi, terus ada kata fisher, dan lain sebagainya. Contoh nih, kalau misalnya untuk meals, kita pakai apa? Kita bisa pakai blusher. Blusher itu artinya apa? Botol. Nah, atau kita bisa pakai apa lagi juga? Gelas, gitu. Atau di sini ada marmelade, lebih tepatnya pakai gelas. Karena marmelade itu selai ya, pakainya kayak jar. Terus yogurt. Nah, yogurt di sini kita pakainya becher. Becher itu adalah jar. Terus satuannya di sini pakai apa? Pakai Zucker. Zucker di sini kita pakai vakum. Vakum itu apa? Kemasan. Kata ya. Terus tomat kan kita pakainya dozo. Dozo itu artinya satuan dos ya. Ada apa lagi? Misalnya pakai liter, pakai kilo, dan lain sebagainya. Itu contoh penggunaan satuan kalimat. Seperti yang tadi saya bilang sama kawan-kawan, kalau kita mengikuti dengan satuan kemasannya, maka artikelnya kita ngikutin si satuan kemasannya dulu. Contohnya misalnya meals. Nah, meals itu kan ini deh yogurt. Kalau meals soalnya sama-sama feminim. Yogurt das yogurt. Becher di becher. Berarti kalau saya bilang saya punya yogurt, saya cuma ngomong ich habe ein yogurt. Tapi kalau saya bilang saya punya satu jar yogurt, berarti ich habe einen Becher yogurt. Kayak gitu ya. Oke, saya mau kawan-kawan coba untuk mengerjakan dulu bagian E. Nah, ini gampang, tinggal dimasukkan. Ini sesuai dengan apa namanya kosakatanya yang pas untuk melengkapi bacaan ini. Bagiannya sebentar, 2 menit kawan-kawan silakan kerjakan. Nanti saya bahas sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya.
Oh, ih, kamu kan ini nggak? Oh iya. Terus nanti ya tadi kan mulai. Oke, ya gimana cara? Enggak. Oke, jadi aku jawab hubungan 10 ya. Silakan saya minta Adrian. Coba dijawab Adrian. Nomor A. Halo, Adrian sudah? Adrian, sudah. Adrian, ini Yasmina. Boleh dijawab Yasmina? Entschuldigung, was kostet ein Becher Joghurt? Ein 90 Euro. €1 9 Jadi kalau ada kata harga kayak gini, kamu bacanya yang di depannya dulu, baru ngomong harganya, baru yang ya. Oke, next. Yang B. Entschuldigung, wie finde ich Milch? Dort links. Oke, saya bilang coba. Yang cewek yang brauchen Sie den Kassenzettel? Ja, danke. Wer kommt dran? Ja, ich bitte. Was mochten Sie? Ich mochte 100 Gramm Schinken, bitte. Ist das alles? Ja, bitte. Ya. Oke. Tadi ada kata moisture. Apa sih artinya moisture? Moisture itu artinya adalah kawan-kawan perlu lihat di sebelah sini. Nanti kawan-kawan akan lihat ya. Di sini akan ada dialog tentang nanti ada real party dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan lihat di sini ada penggunaan ada kata moisture, terus ada kata modern, ada kata essence dan lain sebagainya. Ini adalah penggunaan kata kerja yang juga kita gunakan untuk tema ini. Tapi seperti yang kita pernah pelajari dulu sebelumnya tentang irregular present, modern, dan essence itu adalah kata kerja nggak kira-kira. Jadi maksudnya apa? Jadi dia punya khusus gitu. Infinitifnya mesti ya motion. Infinitifnya modern ya apa ya modern ya. Mesti itu apa hubungan? Mungkin itu artinya apa namanya suka. Lalu essence artinya adalah makan. Jadi wow, misalnya bahkan tapi untuk subjeknya itu dan RCS dia punya pola khusus. Ich möchte, du möchtest, RCS möchte. Jadi RCS-nya bukan möchte tapi möchte. Dia möchte, dia möchte, sie möchte. Sama dengan kata mogen. Mogen itu artinya like. So, ich mag, du magst,
RZS mas. Jadi kamu lihat nih, yang berbeda di bagian mana? I dan do RZS. Karena tapi kalau dirnya tetap modal, yang mau jadi bukan. Nah, sama juga dengan kata essence. Essence itu is, do is, RZS is. Do dan RZS tetap pakainya jadi is. Ya as, pilih essence. Nah, ingat posisi dalam kalimat kata kerja selalu posisi kedua. Jadi, buat kawan-kawan di dalam sebuah kalimat kawan-kawan harus bisa mengidentifikasi nih apakah itu kata kerja atau itu sebuah keterangan dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya di sini kita ambil kalimatnya adalah kita baca bersama ya. Misalnya di sini ada kata kalimatnya adalah Maria Nicola Walidahan. Wir frühstücken morgen zusammen. Hier ini adalah apa? Subjek. Frühstücken berarti sarapan, ini adalah predikat. Morgen keterangan waktu, zusammen sebagai modal atau modal itu apa ya? Ibaratnya pelengkap lah ya. Main walaupun ini adalah banyak kata, tapi kita harus identify sebagai apa? Mainan berarti subjek. Main itu suami saya dan saya. Berarti kami dong. Essence itu untuk kata kerjanya untuk kami karena plural kan. Broad, Anestesa, dan Nina sebagai subjek, jadi sedikit dengan kata kerjanya is dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, kawan-kawan bisa lihat juga di hubung sebuah. Di hubung sebuah ini kawan-kawan bisa lihat ya. Di sini saya ada kata-kata misalnya nih ya. 8A. Tadi kan kita udah bahas tentang konjugasi motion ya. Guten Tag, was bla 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 Sie. Kalau melihat dari kata sini, maka kira-kira dijawab dengan apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Was fungsi. Kalau konjugasi dari motion berarti was apa? Bapak bisa bantu saya? Bapak bisa bantu saya? Nomor 1 kira-kira jawabannya apa? Was? Mohsen Frau. Berarti jawabannya adalah what is this? Ich möchte bla 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 ya. Ini kawan-kawan silakan lengkapi sebagai PR. Saya mau kawan-kawan kerjakan. Sama seperti nomor 9A. 9A juga sama, cuman bedanya ini pakai homogen. Oh, contohnya Timur. Timur apa? Timur makan karena coklat. Kenapa mak? Karena Timur adalah subjeknya enak ya, bukan subjeknya. Lalu apa lagi? Sandra Unzara. Sandra Unzara itu apa? Mereka. Maka dia pakainya tidak apa? Gitu. Dan lain sebagainya ya. Ini juga saya kasih tugas kawan-kawan untuk mengerjakan. Next-nya adalah bagian B. Oke. Bagian B kawan-kawan disuruh untuk membuat kalimat. Di sini masih ngajak. Kawan-kawan silakan buat kalimat menggunakan kata yang di garis bawahi pertama kali. Contoh di sini ada Jungfrühstück. Nah, Jungfrühstück sebagai keterangan waktu pada saat sarapan. Nah, kalau udah pada saat sarapan, posisi kedua kan wajib kata kerja nih. Kita lihat nih apa nih kata kerja di nomor 1. Oh, adalah kata esse. Essen, harus itu subjek nih. Subjeknya apa? Oh, berarti dikonjugasi dong sama kalian. Jungfrühstück, esse, apa nih? Angebot mit Marmelade. Nomor 2, misalnya, yang di garis bawah apa nih?
Misalnya nomor 2 di garis bawah adalah ih. Oh, udah jelas nih. Kalau ih subjek berarti apa diikuti? Diikuti dengan predikat. Predikatnya apa? Tinggal kalian identifying aja di bagian gitu ya. Dan begitu selanjutnya. Oke. Nah, saya ingin kawan-kawan coba untuk mengerjakan dulu. Saya punya latihan buat kawan-kawan. Nanti bagian ini kawan-kawan saya sharing kata-katanya. Nah, saya ingin kawan-kawan coba lihat di sini ada dialog ya, tapi jawabannya masih ngaco di sini. Coba dihubungkan antara dialog sebelah sini dengan jawaban yang ada di sini. Oke. Silakan saya kasih waktu kawan-kawan 5 menit untuk mengerjakan kira-kira kalimat mana yang cocok untuk melengkapi menjadi dialog yang baik. Oke, berjeda. Oke, yuk coba jawab. Nomor 1, coba saya minta Belva. Guten Tag. Was darf es sein? Herr Ober, haben Sie eine Karte? Halaman. Apakah wonderful time? Coba, saya ada kata. Oke, coba kita jawab. Lalu, Oh, Entschuldigung, hier ist sie. mhm. Also, ich hatte gern in Wiener.
Schnitzel mit Reis und Tomatensalat. Nomor drei. Nomor 3, das haben wir leider nicht. Dan ein Käsebrötchen ohne Pommes frites. Terus? Alles, was auf der Karte steht. Und was haben Sie? Berapa tuh nomor? Und was Oh, haben nomor ya. das haben wir leider keins mehr. Dan nama itu lieber ein Käsebraten von den Pommes frites. Coba kita lihat. Terus? Und was mochten Sie trinken? Dan hatte ich ein Mineralwasser. Alles, was auf der Karte steht. Was haben Sie zum Trinken? Tut mir leid, aber es ist aus. Aha, ich verstehe. Dan bringen Sie mir ein helles Bier. Ja, bitte, ich komme gleich. Oke. Oke, kita jawab ya. Guten Tag, was darf es sein? Also, ja, Robert, haben Sie eine Karte? Ya kan? Nah, Entschuldigung, hier ist es. Terus, also, wir hätten gern bla 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 bla. Ya. Das haben wir leider nicht. Terus nomor 3 nih, ya. Kita jawab nih. Dan nomor I bla 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 in bla bla bla. Alles was das auf Karte steht. Nah, oh, sorry. Yang ini was haben Sie? Dan apa yang kamu punya? Gitu ya. Terus jawab nih, alles was auf der Karte steht. Ya. Semua yang ada di kartu itu. Dan name I bla 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 bla. Di nomor ini. Das haben wir leider keines mehr. Nah, berarti nomor 5 apa nih? Then it can seberapa with Como Chrysler. Ya. Was möchten Sie trinken? Lalu ditanya di sini nih. Was haben Sie zum trinken? Apa yang kamu punya untuk minum? Alles was auf der Karte steht. Semua yang ada di kartu. Dan di sini dijawab nih, also. Mana tadi yang ini? Lihat kan apa tadi? Itu pasti dan bring me in happy. Itu Miller, pasti tahu, tapi itu habis gitu. Dan hater ikan and mineral water. Ya bisa iklan guys. Ya, apa nih terakhir? Dan sorry. Ini kenapa pas ya? Ya bisa iklan guys. Terima kasih.
Guten Tag, was darf ich sein? Entschuldigung, hier ist die. Also, ich kenne, das haben wir leider nicht. Was haben Sie? Nomor 3. Alles was auf der Karte steht. Aha, dan memang illegal and bla bla bla. Ah, das wir leider keine nicht. Dan ich in bla bla bla, in bla bla bla. Was müssen Sie trinken? Baru di sini. Was haben Sie zum Trinken? Alles was auf der Karte steht. Also, ich, ini jawabannya adalah also versteht bla 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 bla. Nomor 7 itu Pilar, habis itu tahu. Berarti nomor 9 dan hätte ich gern einen. Ja, bitte, ich komme gleich. Also, ich hätte gern einen Titel sosial mit Reis und makan selalu. Ini nomor 9 ya. Oke, sip. Itu adalah contoh dari dialog. Kawan-kawan, sekarang saya akan kasih kawan-kawan untuk latihan. Contoh soal latihan. Di sini adalah contoh soal latihan ketika kamu misalnya bikin kalimat, nah, ketika kamu di restoran ingin memesan sesuatu. Contohnya di sini ya. Herr Robin, wir möchten bestellen. Apa artinya wir möchten bestellen? Kami ingin memesan, ya. Terus bitte schön, was möchten Sie? Tentu saja, apa yang Anda inginkan? Ich möchte einen Bratfisch, berarti itu artinya bakar, ikan bakar, please, gitu ya. Und ich möchte eine Suppe, dan juga saya ingin sebuah sup, gitu. Dan zum Trinken, kayak tadi ya. Dan untuk minum, ich möchte ein Glas Wein, bitte. Ini möchte ein Glas Bier, ya. Kawan-kawan bisa variasikan contoh percakapan ini sesuai dengan contoh variasi di sini. Misalnya saya mau ganti dengan salad, tension, cola, dan butter. Gampang tinggal masukin aja boleh seperti ini, tinggal diganti aja objeknya, ya. Terserah kawan-kawan mau pakai dengan artikel unbestimmte di sini atau kawan-kawan langsung direct si objeknya. Contohnya ya, Herr Robin, wir möchten bestellen. Bitte schön, was möchten Sie? Ich möchte einen Salat, bitte. Nah, und ich möchte ein Hähnchen. Kenapa ein Hähnchen? Karena Hähnchen tadi netral ya. Zum Trinken, ich möchte eine Cola atau kalau pakai gelas berarti ein Glas Cola bitte. Und ich möchte eine Flasche Wasser mungkin kalau kau pakainya botol dan lain sebagainya. Itu adalah contohnya. Nah, sedikit saya sharing buat kawan-kawan adalah di sini. Di sini adalah menganggap presence. Udah saya kasih ke dalam WhatsApp group. Di sini kawan-kawan bisa lihat di sini adalah contoh bentuk satuannya. Kalau tadi kan sedikit ada di buku Arbeitsbuch, Buch. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat lebih lengkap contoh satuannya. Di sini ya. Misalnya ini dia teller, terus di flasher, das Glas, dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan sesuai dengan makanannya. Contohnya kayak tadi saya bilang ya. Kalau cola itu adalah kayak mini, tapi kalau saya bikin menjadi satu botol cola berarti eine Flasche cola. Atau misalnya kalau brot itu adalah netral, das Brot, tapi saya mau bilang satu pack, satu plastik brot berarti eine Tüte Brot gitu ya. Kalau coklat itu adalah di coklat, tapi saya mau bilang satu papan coklat berarti eine Tafel Schokolade dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu menggunakan makanannya sendiri, kamu bisa pakai ini artikelnya. Tapi ketika kamu menggunakan satuan per pakungnya, jangan lupa ikutin artikelnya si per pakungnya dulu. Kata bendanya ditaruh di belakang, gitu ya. Apalagi di sini misalnya, bist du einen Besuch Kafe? Nein, ich will. Kan kalau kafe nggak mungkin tuh ya. Kalau kafe itu pasti cangkir. Berarti ich will eine Tasse Kafe. Gitu. Jadi tinggal kawan-kawan benarkan ya. Oke. Terus ini udah dikasih contoh jawabannya juga, tinggal kalian gunakan. Nah, sama yang tadi saya sharing adalah yang ini ya. Yang ini kawan-kawan boleh variasikan
Ini tugas kawan-kawan. Saya kasih waktu untuk kawan-kawan mengerjakan. Nanti setelah jam 10 menit setelah ini, kawan-kawan silakan variasikan nomor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan dialog yang di sini. Jangan lupa perhatikan di artikelnya maskulin, feminim, dan netralnya di dalam sebuah kalimat. Ya, dilihat lagi. Kalau mau pakai satuan, jangan lupa satuannya juga diperhatikan artikelnya. Itu dia. Dan yang terakhir adalah tentang ini kata-kata ya, kata-kata yang sulit kamu bisa gunakan. Contohnya kalau ada struktur, apa aja yang kamu jadi kosakata, kalau kan kamu punya kata-kata apa aja dan lain sebagainya. Seperti ini worksheet. Biasanya worksheet kamu hafalkan karena bisa digunakan untuk sprehan ya, untuk menteri gitu ya. Lalu ini adalah pekerjaan mengenai road and distance. Ketika kamu bekerja di dalam apa distance, sudah pasti ada pekerjaan-pekerjaan di dalamnya. Contohnya adalah kalau di restoran adalah kelner atau kelnerin, kelner itu adalah pelayan, kelnerin pelayan wanitanya, atau ada verkoper untuk menjual makanan, atau verkoperin untuk menjual ceweknya. Lalu ada apa ya macam-macam ya. Kalau misalnya kamu bikin kalimat di dalam sebuah apa namanya karangan gitu ya. Nah, next month saya akan minta kawan-kawan untuk mengerjakan yang tadi ya, silakan dikerjakan dari halaman ini ya, silakan dikerjakan dari nomor 7 di grill party ini sampai ini kan tinggal dipasang-pasangkan ya. Terus yang was sih, yang mungkin juga dari nomor 7 sampai ke nomor D ya, 52. Berarti ini halaman 51 dan 52, nomor 7 sampai nomor 9D. Ini kan tadi disusun menurut kalimat ya. Yang bagian C ini tinggal kamu bikin kalimat, terserah sebenarnya. Kalau I dengan setelah ada, misalnya kamu bikin nomor berapa nih di nomor 1. Ih, maaf di chocolate. Nomor 2 misalnya apa, dan lain sebagainya ya. Ini udah di nomor kita nomornya. Kalau yang nomor D itu terserah menurut kamu, egal ya. Apa yang kamu suka, apa yang nggak suka pada saat tusuk, meta essence, dan apa. Itu 51 dan 52 silakan dikerjakan SPF. Tapi saya akan minta kawan-kawan untuk mengerjakan, saya tunggu hari ini, yaitu memvariasikan dialog yang ada di sini yang udah saya sharing. Oke, ini silakan divariasikan kawan-kawan di dorong. Tinggal kamu rubah nomor 1, 2, 3, 4 sesuaikan dengan satuan artikelnya menurut dengan contoh dialog yang tadi diberikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo, halo Kak. Halo Kak. Oke, sip. Oke, untuk hari ini yaitu bahasan materinya adalah itu posisi kalimat dan juga tentang presence, akusatif, verba metakusatif, dan juga berbelanja seperti pengalaman makanan. Ada yang mau ditanyakan untuk hal ini? Mas Dino Frager? Ada yang mau ditanyakan? Yuk, Belva, Yasmin, Ryan, Fatma, Adrian? Mas Dino Frager? Belum tahu. Oke, sip. Untuk tambahan kawan-kawan boleh saya nanti share. Ini adalah contoh jenis makanan juga lebih lengkapnya. Sedikit kosakata biar menambah artikel. Nah, untuk yang tadi saya kasih tugas, silakan dikerjakan secara mandiri, dikumpulkan sebelum 22.15 ya. By WhatsApp aja pribadi. Oke?
Untuk satuannya tertera kawan-kawan sesuai dengan yang tadi saya sharing, boleh digunakan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bro, yang dikumpulin 2215 yang ini doang kan dia. Ini dong. Dialog. Oke. Tadi yang 5152 adalah PR, yang ini untuk pekerjaan yang dikumpulkan. Oke, ada lagi? Alas, kelar? Oke. Sip. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tunggu tugasnya hari ini. Nanti hari Rabu kita ketemu lagi. Untuk catatan hari ini, seperti biasa, saya taruh di Google Drive. Saya taruh di Google Drive biar langsung satu lini ya. Kalau di Telegram, soalnya ke pencet-pencet. Nanti, tapi semuanya saya masukin ke Telegram lagi. Linknya biar kawan-kawan bisa melihatnya. Oke, good. Dankeschön dan für heute. Dan bis Mittwoch alle. Tschüss, auf Wiederhören. Thank you. Danke, Frau. Ya.